ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ାଠାରେ ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ 9 ଦିନ ରହି ତିନି ଠାକୁର ଦେଉଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ କାହାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନପୂର୍ବକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଛେରା ପହଁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗର୍ତ୍ତିଆ କରିଥିଲେ। ପରେ ରଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦେଉଳ ଅଭିମୁଖେ ରଥ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ 9 ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଦିତ ଦଣ୍ଡିଆ, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରଣା, ଟିକନ ଶର୍ମା, ଅଶୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଧାରା ବିବରଣୀ ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଳ ଏବଂ ଶଶିଭୂଷଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରେଙ୍ଗାଲବେଡ଼ାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଧୁମଧାମରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। मोर ना संजय कुमार महाकुल, मो डिमिरमुना आदिवासी ए रेंगालबड़ा भव्य मंदिर जगन्नाथ मंदिर जड़े सक्रिय सदस्य भक्त श्रद्धालु रूप से प्रभु निकट में मुझे समर्पित होइछे। दीर्घ 2000 आमर 1999 मसीह महाप्रभुंकर नवकलेवर हबार वर्षर मुझे जड़ित अच्छे। महाप्रभुंकर महान कार्य निजक उद्घोषक रूप से महाप्रभु गोटे समर्पित हो महाप्रभुंकर गुणग्राम वर्णना करुचे। जो भव्य मंदिर आपण मैंने दर्शन करुँच ये दीर्घ दिन अर्थात प्राचीन कालर यही मंदिर भव्य मंदिर निर्माण होती। 1999 मसीह यही मंदिर नवनिर्मित हो आज पर्यंत पूजा पाई अच्छी। आमर खंडमंडल जगन्नाथ मंदिर रूप से जगन्नाथ मंदिर आमर रेंगालबेड़ार नाम अतीव माने सुपरिचित लाभ करिछि। अगणित श्रद्धालु मानक श्रद्धालु भक्ति भावना नहीं आमर अखंड भक्ति भावना नहीं आमर जोड़ी संख्य गंजाम आसती एवं आमर आप सम्बलपुर घंटा बाद्य आसी आमर सुंदर भाव बड़दाण्ड को दुलुकई था सुंदर भाव भक्त मानक श्रद्धालु मानकर नवजात शिशुपुत्र शिशुकन्या मानक रथारूढ़ ठाकुर को दर्शन करवा जो विधि विधान अच्छे सुंदर भाव से माने दर्शन करे थांती। ये हूँ पश्चिम ओडिशार अर्थात कोचिंडा उपखंड अंचल ये हूँ पश्चिम ओडिशार आमर द्वितीय पुरी हिसाब रे आमे गणना करिछु। जेहेतु आमर अखंड विश्वास अच्छी जगतर नाथ जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति चक्रराज सुदर्शन बड़ भाई बलिया कांपल्ली बासिनी माता सुभद्रा देवी जगतर नाथ जगन्नाथ सुंदर भाव लीलामय ठाकुर अक्षय तृतीया ठारू धरी आमर आमर आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि ठारू धरी आमर अक्षय तृतीया तिथि आरंभ करी आमर दशमी बाहुड़ा पर्यंत महान प्रभु महान लीला रचना करते। तेणु आमे उभय घोष यात्रा एवं बाहुड़ा यात्रा सुंदर भाव समस्त उद्यम महाप्रभुंकर महान कार्य सुचारू रूप संपादित करें। मोर ना टिकन शर्मा, जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी रेंगालबेड़ा में सदस्य हैं। आमर एरिया माने आमर 11 पाली रे आमे ये रथ यात्रा के आमे भल भाव मानसु। तो रथ यात्रा बाहुड़ा यात्रा दुही आमे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़ाक बाहर आइसन जहाँकि गंजाम जोड़ी शंख सम्बलपुर घंटवाद्य भोजन समारोह राउरकेलारू आमर विभिन्न अंचल संप्रदाय मंडली यही यात्रा योगदान करसन। आ 9 दिन रे आमे मासी मंदिर रे भोग देसु। 100 संख्यार भक्त भोग खाइसन। आमर यात्राटा दीर्घ 70 वर्ष है यात्रा हो आसचे। तो एवं धीरे धीरे यात्रार समागम विपुल भाव में होचे। कुचिना पुलिस हमको बहुत सहयोग करसी।
ତାର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରସୁଁ। ଆମର କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା এই ଯାତ୍ରାକେ ସଫଳ କରାସନ୍। ଜମନକିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।